Pangkal nam laba balot. Pitik-pitik tay preno agka basta-basta kin. Umbubulusok ya agka kin sa agka kapreno. Oh. Akaalalay laba tay gamot mod preno. Nyay ni, kambon laba susakay gamot mod preno tapen sandaray sa kana pas. Kan alaalalayan mo. Aya. Ano pas talad man at karsada. Dami di man talad karsada na ani. Agka bigla-bigla trino kasi ma. Manya ini. Sandali sa mo ikikintay preno ken. Alan sa tay pulya na may bike mo na upas. Alala may preno ni. Ano upas ka la. Pero kan yay. Ya kay, agan kinitan duga. Yan. No upas ka. Ayan na ba tayo? Ah. Pulya na mo ang bulusok sa bike mo, ngapo sa mampreno ka no kapigan ken, ma-plus tay bike mo ang kurinyas kan talaga. Sandali isa ka mampipreno. Alam pitik-pitik. I-hold mo tay prenom laingan, i-hold mo dai sa. Saan mo ibulos-bulos? I-hold mo tay prenom lalaingan. Ngano i-hold mo laba la. San sika tuloy man timpla, yan polis mo. Di ba? Gets mo la. Amo ipipreno tayo dyan kawanan, sandala isa laba lati kawanan. Para emergency laba latad. Pang emergency laba lati kawanan. Di ba? Kin mo laba lati prenom. Ngano naupo tay prenom mod. Kin, importante aka talam la. Kasi katuloy man timplad palusor mo. Sa ano ang tami ma plus ka la, pampreno ka lisan dala iset. Tan. Di ba? Di ba? Sa kaon ni irong no salag mo nalagay no nayari mo lagi klaba. Di nalam la. Kita ba? Okay. Alalay mo labat tay prenom. Taan.
Oh. Ayos ka na ba? Yes. Amo yung patag may bike mo ma. Okay ka na ba? Tagtutan. Nangyari mo. Ipatag may bike mo. Agka kung isa sa ibyo, talaga ang kulinyas ka. Tani makulinyas na to dyan eh. Stop recording.